रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं टॉप विजन टीवी। आपकी जो शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बना के दुनिया में क्या कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, और जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपकी आदतें हैं, जैसा आपका रवैया है, ये तमाम चीजें मिलके आपकी एक पर्सनैलिटी बनती हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कामयाबी की गारंटी है, या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली लीडर्स की होती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बैलेंस बना के रखते हैं कि वो उनके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती, ठीक है ना। और जो वीक पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर चीज़ें असर करती हैं, यानी उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। वो इरिटेट करेगा तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा तो वो प्रॉब्लम महसूस करना शुरू कर देगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो आमतौर पे अगर कोई उनको इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उनको फील नहीं होने देते कि वो इससे इरिटेट हो रहे हैं या उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो उसका हल निकाल लेते हैं। हर चीज़ का एक हल है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में मसाइल के हल नहीं हैं तो फिर हम मुश्किल से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि दुनिया जो है ना वो अपने मफादात के लिए काम करती है। दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, हज उम्रे, ये दिखावे की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इससे कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात से, उसकी ज़ात का है। लेकिन कुछ लोग इसकी बहरूप के अंदर बहुत ही अंदर से बहुत गुनौने होते हैं, यानी वो इन चीज़ों का एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं इस तरह की, ताकि लोग उनको क्रिटिकल ना देखें, उनको तनकीदी नुक्ता नज़र से ना देखें। तो ये हर एक की पर्सनैलिटी के अंदर उसने अपनी एक हॉल सा बनाया होता है जिसके अंदर के वो रह रहा होता है। बुनियादी तौर पे हमें ये देखना होता है कि लोगों के जो हॉल हैं वो क्या हैं, या आप अपनी जो पर्सनैलिटी आपने बनाई है वो किन स्ट्रॉन्ग बुनियादों के ऊपर आप खड़ी करें, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी। आप माशरे में ज़्यादा बेहतर मकाम व मर्तबा हासिल कर सकेंगे। आपके बारे में कोई मैली आंख से देख नहीं सकेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, सो दैट कि आपके पास हर एक चीज़ के सोल्यूशन होंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, और आपके ऊपर जो बाहरी हालात हैं वो असर नहीं करेंगे। मुश्किलात आएंगी, आप उनका हल निकालेंगे, आप उसके लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे, लेकिन आपको लोग तंग करना शुरू करेंगे, आपको बुरा भला कहना शुरू करेंगे, आपके बारे में मुनाफकत और ग़ीबत करेंगे। लेकिन आपकी ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट ही ना क्रिएट हो किसी किस्म का, किसी का भी गलत, और आप अपनी डायरेक्शन के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपनी एबिलिटीज़ और काबिलियत के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। और वो सारे जो लोग हैं, देखिए जिस तरह से अगर वो आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहे हैं या आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर ना पाएँ। और आपकी इतनी वर्किंग होनी चाहिए कि आप उनके इन बुरे गंदे रवैयों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाएं। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का बंदा है, इसके साथ छेड़छाड़ करना या इसको मसला क्रिएट करना अपने लिए मसला होगा और वो मुँह की खानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे बनती है, उसके लिए क्या चीज़ों का ख्याल रखें, आइए इस पर बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के अंदर बेसिकली ठहराव होना चाहिए। लोगों की कड़वी कसैली बातें सुन के बर्दाश्त करने की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो एकदम रिएक्शन नहीं देती, कोशिश करती है कि उसको अच्छी तरह से सोच समझ के उसका रिस्पॉन्ड किया जाए, सो दैट कि अगले को रियलाइज हो कि भाई वो जो अगर उसने शरारत की या उसने गलती की तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो अगर आप रिएक्ट करेंगे तो वो आपके लिए ख़राब है, और अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो अगले के लिए फिर एक सबक होगा, और आप उसको बहुत ठोक बजा के समझदारी के साथ जो जवाब देंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ स्टीम हाई रखें, अपने ऊपर एतमाद रखें। और सेल्फ स्टीम के लिए हमने एक और भी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया था कि सेल्फ स्टीम दरअसल 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 ये कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, पहली चीज़ ये है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एबिलिटी हो, यानी सलाहियतें हो, आपके अंदर मल्टीपल सलाहियतें, मल्टीपल स्किल्स आप सीखे हुए हों, सो दैट कि आप किसी भी सूरत हाल के अंदर आगे निकल सकें और वो एबिलिटी उस वक्त आपको काम आएगी। और तीसरा, सेल्फ स्टीम हाई रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्टीन्यूस लर्निंग करते रहें। जो लोग कॉन्टीन्यूस लर्निंग करते रहते हैं वो बहुत बला चीज़ होते हैं। इलॉन मस्क हमारे सामने आज की दुनिया की मिसाल है कि जिनके पास बहुत पैसा था वो आज पीछे हैं, और इलॉन मस्क जो आज से 5-7 साल पहले एक नॉर्मल पैसे के साथ था
وہ آج دنیا کا امیر ترین انسان ہے. وہ جو کاروبار کر رہا ہے, جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز کمال ہو جاتی ہے. 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. یہ کانٹینیوس لرننگ کی بہت بڑی مثال ہے ایلون مسک. تو تیسری چیز جو سیلف اسٹیم ہائی ہونے کی ہے کہ کانٹینیوس لرننگ ہے. اگر آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگی. آپ کے لوگ بہت معترف ہوں گے, آپ کے فین ہوں گے لوگ. انفیکٹ آپ کو لوگ مخالف ہوں گے آپ کے, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے درمیان آپ ہوتے ہیں. ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ ان سے آگے بڑھ جائیں گے. جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو نظر آ جاتا ہے, منافقت بھی یہی لوگ کرتے ہیں نا, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندے کے اندر خاص خوبیاں ہیں, یہ آنے والے ٹائم میں آگے نکل جائے گا, تو وہ منافقت کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود نہیں کر پا رہے, ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں, وہ کنٹینیوس لرننگ نہیں کر رہے, وہ اپنے مینٹل کے اوپر کام نہیں کر رہے, ذہن کے اوپر کام نہیں کر رہے, تو وہ آپ کے خلاف پھر یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو اہمیت دینی ہے اور کن لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف حسد کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ مسئلے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کو ہینڈل کرنا ان کو آتا ہے. لوگوں کو دیکھیں, یہ پیپل اسکل بہت ضروری ہے. لوگوں کو آپ ہینڈل کس طرح سے کرتے ہیں, کون بندے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے, تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس طرح کا پرابلم کریٹ نہیں کرے گا. تو لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے, لیکن اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں, اس طرح کی جو اپوزیشن ہے, اس طرح کی جو منافقت ہے, اس کا جواب اپنے عمل سے دیتے ہیں, اپنے کریکٹر سے دیتے ہیں, اپنے کردار سے, اپنی خوبیوں سے, اپنی ایبلٹی سے, اپنے فوکس سے دیتے ہیں. تو وہ کل کو وہ لوگ پھر ریئلائز کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے, زیادہ آگے ہے, زیادہ ڈیولپ ہے. ایلون مسک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ دنیا سب کو حیران کرتے ہوئے وہ آگے نکل گیا. اسٹرانگ پرسنالٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو وکٹم نہ بنائیں, آپ پاورفل رہیں, آپ چیزوں کو برداشت کریں. جس سٹیج پہ آپ کو چیزوں کو برداشت کرنا ہے, کتنا انتظار کرنا ہے, کب آپ نے چوٹ لگانی ہے, کب آپ نے ایفرٹ ڈالنی ہے, کب آپ نے جو آپ کا ٹائم ہے اس کا انتظار کریں, یہ ضروری ہے. اسٹرانگ پرسنالٹی والا بندہ جو ہے وہ واویلا نہیں کرتا, وہ اپنے اوپر ایفرٹ کرتا ہے, کام کرتا ہے, وہ پریپریشن کرتا ہے, وہ معاملے کے اوپر ورکنگ کرتا ہے, وہ اس کے مختلف حل نکالتا ہے, وہ اس کے پاس ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرتا رہتا ہے اور وہ اس سے نتائج حاصل کر لیتا ہے. اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ ہی دراصل دنیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں, بہت بڑے ترقی کرتے ہیں. اور دنیا میں اسٹرانگ پرسنالٹی آپ نے اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے. آپ کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے, آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کو 10x کر دیں اور بڑھا دیں, اور جو خامیاں ہیں ان کے اوپر کام کرتے رہیں, سو دیٹ کہ آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ دنیا کا سامنا کریں. اور دنیا بیسیکلی کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی جو طاقتور ہے, جو بڑا ہے, عظیم ہے, اس کی قدر کرتی ہے. اگر ہم وہ بن جائیں تو پھر ہر بندہ ہماری قدر کرنا شروع ہو جائے گا اور پھر ہر بندہ ہمارا معترف ہو جائے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.